السلام عليكم. Bonjour tout le monde. أولا وقبل كل شيء بغيت نرحب بالناس الجدد اللي اشتركوا معي في القناة، وفي نفس الوقت نشكر كل مشتركي القناة اللي معايا من الأول القناة حتى لدابا. كنشكرهم على الدعم ديالهم، على الثقة ديالهم، على التعليقات ديالهم. شكرا جزيل الشكر. Alors première des choses, je voudrais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés de la chaîne. J'espère que mes recettes vous plairont. Aussi, je voudrais remercier tous les autres abonnés pour leurs commentaires, pour leur patience et pour leur confiance en mes recettes. اليوم وصفة زوينة، وصفة سهلة لذيذة وخفيفة. وصفة غنصاوبوها بالجزر، عبارة عن تحلية أو dessert أو حلوة. Alors aujourd'hui, la recette, c'est une recette simple, facile, rapide à faire et c'est un délice aussi. Elle est faite à base de carottes. Alors pour préparer mon dessert d'aujourd'hui, je vais avoir besoin d'1 kilo de carottes. Je vais avoir besoin également de 150 g de sucre semoule, 150 g de jus d'orange, 3 cuillères à soupe de fécule de maïs ou de maïzena, le zeste d'une orange, et je vais avoir besoin de petit beurre ou petit sablé. Dans ma recette d'aujourd'hui, j'ai utilisé 30 petits beurres. بالنسبة للمكونات اللي غنحتاجهم باش نصاوب التحلية ديالي اليوم، غنحتاج الكيلو من الجزر أو الزرودية أو خيزو، غنحتاج 150 غرام من عصير الليمون، غنحتاج 150 غرام من السكر سنيدة، غنحتاج 3 المعالق كبار ديال النشا او مايزينا، قشور ديال واحد الليمونه، وغنحتاج هادوك لي صابلي الصغار او البسكوي او لا تقدروا تستعملوا اي نوع. من الاحسن يكون المذاق ديالو محايد. هنا في هاد الوصفه هذه استعملت تقريبا 30 حبه من هاد البسكوي. On va passer maintenant à la réalisation. On va commencer par éplucher les carottes, les laver et les couper en fines rondelles. غندوزو دابا للتحضير ديال الوصفه ديال اليوم. اول حاجه غنبدا بها، غنقي الجزر او خيزو او الزروديه اللي عندي، وغادي نغسلها مزيان ونقطعها دوائر رقيقه. غادي نديرها في الكسكاس ديالي وغنديرها تفور. غادي نخليها تقريبا واحد نصف ساعه غتفور ليا. بالنسبه للناس اللي غيفضلوا يسلقوها في الماء، واخا غينقص لها شويه من المذاق، تقدروا تستعملوه بنفس الطريقه، يعني تسلقوها غير هي خاصها تنشف نهائيا، ما يبقاش فيها الماء. Donc je vais couper mes petites carottes ou mes carottes en fines rondelles. Je vais les mettre dans mon couscoussier et je vais les cuire à la vapeur. Ça va me prendre à peu près une demi-heure. Vous pouvez très bien les cuire à l'eau bouillante, sauf que là, il faut qu'il reste plus d'eau de cuisson. من مور ما طابت الجزر، من مور ما طاب الجزر ديالي، غنوضعو في الخلاط او في الروبو. من الاحسن تطحنوها وهي باقا سخونه. غنضيف لها باقي المكونات كاملين وغادي نطحن مزيان هذا الخليط باش يولي لي على شكل ديال بوري. Donc après cuisson, je vais prendre mes carottes, je vais les mettre dans mon bol, le bol de mon mixeur. Je vais ajouter tous les autres ingrédients et je vais bien mixer. De préférence, il vaut mieux les mixer alors qu'elle est encore chaude. غادي ناخذ هذا الخليط ديالي ونديرو في واحد الكاسرول ونوضعو فوق العافيه ونبدا نحرك فقط 1 ل5 دقائق. Ensuite, je vais mettre ou transférer mon mélange ou ma purée de carottes dans une casserole. Je vais la mettre sur feu doux et je vais mélanger pendant 4 à 5 minutes à peu près. هاد المرحله هذه ما تتاخذليش الوقت بزاف، لان اصلا انا طحنت الخيزو مع باقي العناصر وخاصه مع النشا وهي باقا سخونه. يعني هنا امتى غتحبسوا فاش تتبان لكم هاد البوري ولات رطبه بزاف وبدات كتلصق في الجوانب وزادت يعني عقادت. Donc les 4-5 minutes, c'est juste pour avoir un mélange beaucoup plus lisse et plus épais que
qu'au départ. من بعد انا خديت هنا الطبسيل اللي غادي نقدم فيه هاد التحليه اولا هاد الدسير ديالي. حطيت فوق منه واحد الاطار، تقدروا تستعملوا غير مول عادي اولا من الاحسن المول اللي تيتحل في الجناب باش يسهل عليكم انكم ديموليوه باش يجيكم المنظر ديالو زوين. صافي غنبدا نستف فيه هذاك البسكويت ديالي كطبقه اولى لتحت. غادي نضيف منها شويه ديال هذاك الخليط اللي وجدته بالجزر وبالليمون. غادي نزيد عاوتاني طبقه واحده اخرى ديال البسكويت وندير طبقه واحده اخرى ديال الجزر، وهكذا حتى تقريبا نسالي كاع البسكويت اللي عندي اولا يطلع يعني الاطار اللي عندي يتعمر. انا هنا استعملت اطار القطر ديالو 20 سنتيمتر. Donc voilà, je vais prendre mon assiette ou mon plat de dressage. Je vais y déposer au-dessus un cercle. Vous pouvez utiliser un moule à charnière. Je vais déposer tout en bas une couche de petit beurre. Puis je vais couvrir d'une couche de purée de carottes que j'ai préparée. Je vais encore déposer au-dessus une autre couche de petit beurre et une autre couche par la suite de purée de carottes et ainsi de suite jusqu'à ce que je termine. بالنسبة للطبقة الأخيرة اللي غنكمل بها هي طبقة ديال الجزر. غادي نحاول نديرها شي شوية غليظة باش تغطي لي جميع البسكويت اللي عندي. Alors pour la dernière couche que je vais mettre, c'est une couche de carottes. Je vais faire en sorte qu'elle soit un peu plus épaisse que les autres couches. غادي نقادها مزيان ونقطعيها مزيان. وبالنسبة للتزيين انا هنا استعملت رقائق اللوز اللي حمرتهم، والتزيين كيبقى اختياري، تقدروا تستعملوا شي حاجة أخرى. Voilà, je vais bien égaliser, bien étaler. Ensuite, je vais décorer avec des amandes effilées que j'ai fait griller un tout petit peu. Et bien sûr, vous pouvez utiliser autre chose. غادي ندخل هاد التحلية ديالي أولا هاد الدسر للثلاجة تبرد على الأقل واحد الساعة أولا ساعة ونص قبل التقديم. Donc voilà, je vais mettre mon dessert ou mon entremets à la carotte au réfrigérateur pour minimum 1 heure à 1 heure et demie avant dressage. كانت هذه الوصفة اللي بغيت نتقاسم معكم أو نشارككم اليوم. نتمنى أنها تكون عجبتكم، وإذا جربتوها خليوا لي تعاليق. Voilà, c'est la recette que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Et si jamais vous la testez, n'oubliez pas de me le laisser dans les commentaires. نبقى لي غير نقول لكم تبقاو على خير. À très bientôt.